Spring is coming! Akhirnya, setelah 8 bulan gak camping, Bonfire Session 2 balik lagi nih gengs. Sekarang udah memasuki musim semi, tapi kondisi cuaca kadang masih berubah. Seperti kali ini, kita camping selama 4 hari 3 malam. Karena Sabtu Minggu masih lockdown, kita memutuskan untuk menghabiskan waktu weekend kita di Sorghum Goleti yang hanya ditempuh 1,5 jam dari rumah. Nonton sampai habis ya video ini dan jangan lupa subscribe dulu channel kita karena kita bakalan terus sharing kegiatan-kegiatan seru lainnya di Turki. Camping kali ini agak berbeda. Barang-barang yang dibawa jauh lebih banyak dari biasanya. Karena sekarang gue sedang hamil 7 bulan. Oleh sebab itu, persiapan harus well prepared. Mulai dari logistik, isi tenda, hingga toilet portable dan persediaan air yang cukup kita sediakan agar higienitas tetap terjaga. Hari ini sunny day, tapi udaranya dingin banget walaupun ada matahari. Suhunya itu kayaknya di bawah 10 derajat gitu deh. Terus ini tuh masuki hutan, jadi sinyal itu cuma dapat 1 atau 2 bars. Itu pun bagus banget kalau dapat sinyal. Karena biasanya tuh kalau udah di sebelah sana tempat kita yang biasa tuh nggak dapat sinyal sama sekali. Dan hari ini kita mau persiapan breakfast. Ini tenda kita. Lalu ini tutup portatif WC. Sini ada water bag yang bisa kita gunakan untuk ambil air atau mau cuci peralatan makan maupun ambil wudhu. Terus di sini adalah meja makan kita yang kita harus cover sama tarp seperti ini karena ini penting banget untuk sunny, untuk musim hujan. Ini penting banget. Terus ini meja makan kita. Sayur-sayuran kita taruh luar karena udaranya dingin. Right. Ini view-nya.
selanjutnya kita akan review camping equipment baru seperti water bag dan toilet portable di video kita selanjutnya. Sayangku, hazır mısın? 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Şu tarafa gel. İyi. Ya orada sağ ol. Deniz dalda kaldı. Şimdi kurtaracağız. Hem bulayım başta. Nereye? Aferin sana. Bugünkü menümüzde tike kebabı var. Bir çeşit aslında terbiyeli kuşbaşı kebap diyebiliriz. Ne var terbiyesinde? Biraz sonra ateşi yakacağız ve bunları yavaş yavaş pişireceğiz. Bu normal çoban salata aslında. Bu da şimdi dürüm yapacağız. Dürüm içerisinde biraz piyaz gerekiyordu. Bir piyaz yaptık. Sonra kavunumuz var, çayımız var. Bir de kalamar yapacağız. Üzerine sarımsaklı sos. Onu yapıyoruz. Bakalım. Sekian dulu video campingnya. Kalau pengen tahu resep tike kebab ini, lanjut di video berikutnya ya. Et terbiyeli olduğu için hakikaten çok yumuşak olmuş. Çok güzel olmuş. Piyazla beraber gerçekten güzel bir tat bırakıyor.